Acts chapter 1, confirm it with an amen. Hechos 1 a la altura del verso 4. And it's going to be read at the height of verse 4. Amén. Y la palabra de Dios se va a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y estando junto le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíd de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y vamos al 8. Okay, and it says on verse 4, which is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. It says, and being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which, he said, you have heard from me. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Now in verse 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and all Judea and Samaria to the end of the earth. Amén. Oramos. Amante Dios y Padre bueno, tú que mereces gloria, tú que mereces honra, Espíritu Santo de Dios, venimos delante de tu presencia, Señor. Padre, presentándote esta palabra que ha de ser predicada, Señor. Padre, que tú quites mis palabras y pongas tus palabras, y que tú hables a tu iglesia conforme a la necesidad, Señor. Que mientras yo predico tu palabra, Señor, tú hagas lo que tengas que hacer, y que así que como dice tu palabra, Señor, que tu reino sea establecido aquí en la tierra, Dios. Y a ti te daremos toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Puedes sentarse, iglesia. You may be seated, church. Poderoso es el nombre del Señor. Pues cuando nosotros hablamos de Pentecostés, When we talk about the word Pentecost, de una vez nos llega a nuestras mentes in a moment, a thought comes to our mind, la promesa del Espíritu Santo, which is the promise of the Holy Spirit, el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2. which is the outpouring of the Holy Spirit in Pero- Acts chapter 2. Pero antes de que acontezca todo esto, But before all of this happens, primeramente necesitamos recordar la promesa de Jesús. first we need to remember the promise that Jesus made. ¿Cuál fue la promesa de Jesús? What was the promise that Jesus made? Él nos dijo: no los dejaré huérfanos, And he said that he's not going to leave us orphans. sino que le enviaré el Consolador, He's going to send the que Consoler, podemos conocerlo como el Paracleto, so we can know him as the Paraclete, que podemos conocerlo como el Espíritu de verdad, so we can know him as the Spirit of truth. que podemos ver que Juan comienza hablándonos del Espíritu Santo, So that we can see that John was talking about the Holy bien Spirit poderoso. and that he is powerful. ¿Por qué? Why? Mateo, Matthew, Marco, Mark, Lucas Luke, tratan de enseñarnos la vida de Jesús. they try to show us the life of Jesus. Cada cual de ellos nos habla de las parábolas, de los milagros de Jesús, Each and every one of them talk about the parables de and the miracles that diferentes he did. maneras y diferentes puntos de vista. And in different ways and in different POVs, points of view. Mas sin embargo se ha levantado un Juan But even through all that, John rose que up, viene con una revelación that he diferente. comes with a different revelation. ¿Y cuál es esta revelación? What is this revelation? Es que Juan comienza a hablarme del Espíritu Santo. It's that John starts to talk to me about the Holy Spirit. Juan comienza a hablarme del Espíritu de verdad. John starts to speak to me about the Spirit of Juan truth. comienza a hablarme del Paracleto. He starts to speak to me about the Paraclete. Juan comienza a hablarme de la promesa He speaks to me about the promise que Jesús nos da that antes Jesus made de ser tomado, of being taken up. y que
Qué hermosa es la promesa del Espíritu Santo. And how beautiful is the promise of the Holy Qué Spirit. hermoso es que el Espíritu Santo How beautiful is the Holy Spirit puede habitar en nuestros medios. that He can inhabit in between us. Se le ha manifestado Dios a aquellos que estuvieron en aquel tiempo, And in that moment, the Holy Spirit manifested Himself to them. pero a nosotros se nos ha manifestado el Espíritu Santo. But to us, the Holy Spirit has manifested Himself. Y bendito sacrificio de la cruz del Calvario, And that blessed sacrifice on the cross of que nos Calvary ha dado libre acceso a su presencia. that has given us free access to His Y presence. todos podemos ser llenos de ese Espíritu And Santo. all of us could be filled with that Holy Spirit. Ahora Now, hay unos requisitos. there are some requisites. Necesito, hermano, mirar el bosquejo porque somos pentecostal y nos aceleramos. So give me a minute. Let me look at my notes because we're Pentecostal and we get ahead of ourselves. Hay unos requisitos ahora. There are some requisites, some things that need to be done. Tenemos al Espíritu Santo. We have the Holy Spirit. Tenemos su garantía. We have His guarantee. Y hay un libro en la palabra que me dice algo bien poderoso. And there's something in the Word that says something very powerful. Y es en Efesios And it's in the book of Ephesians que me dice: that says, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. it says, do not sadden the Holy Spirit with which you were sealed. Los discípulos, luego de caminar con Jesús, The disciples, after walking with Jesus, luego de aprender de Jesús, after learning from Jesus, ahora Jesús le da una encomienda. now Jesus gives them a command. Antes de Jesús ser tomado, Before Jesus is taken up, le dice: no salgan de Jerusalén He says, do not leave hasta Jerusalem que no haya venido sobre vosotros till el Espíritu the Santo. Holy Spirit has come upon you. Aquí hay algo que se manifiesta. And there's something that manifests itself. Y lo primero que Jesús está probando es que And the first thing that Jesus is testing is la obediencia de los discípulos. the obedience of the disciples. Ustedes salen si ustedes quieren. You guys can leave if you want, Ahora espera la evidencia del but now Espíritu wait Santo. for the evidence of the Holy Spirit. Ustedes se mueven si ustedes quieren. You guys can move if you want, Ahora espera la but evidencia. now wait for the evidence. Ay, se me olvidó decirle el tema, hermano. I'm sorry, I forgot to tell you about the theme. Dios está buscando uno. God is looking for one. Dios está buscando uno God is looking for one que esté dispuesto a esperar la promesa. who is willing to wait for His promise. Sí, porque había algunos discípulos que se les había dado una palabra Because there were disciples that were given y a habían word, 120 que estaban dispuestos a esperar. and there were 120 that were willing to wait. Porque ciertamente nos dice, Because verily, it says, Juan bautizó en agua. John baptized in water. Y no sé ustedes, pero And I don't know about you, but cuando a mí me bautizaron, para mí fue alguna experiencia hermosa. I don't know about you, but when they baptized me in water, it was a beautiful experience. Pero la primera vez que este cuerpo sintió al Espíritu Santo, The first time that this body felt the Holy Spirit oye, me cambió la vida entera. changed my life completely. Porque el Espíritu Santo, Because the Holy Spirit, hay algo más profundo. there's something even deeper. Dice que fueron repartidas lenguas como de fuego. It says that tongues of fire were given out. Sí, bien poderoso. Yes, very powerful. Y aquellos que estaban rodeando le decían: es que están locos. And the ones who were around them were saying, no, but these Se are crazy. volvieron locos. That they're crazy. Si por la causa de Cristo yo estoy loco, amárrenme. If I am crazy for the cause of Christ, tie me up. Si por la causa de Cristo yo estoy loco, If I am crazy because of amárrenme. Christ, tie me up. Porque necesitamos entender Because we need to understand que el sacrificio de la cruz del Calvario that the sacrifice on the cross of Calvary, nos ha dado la evidencia de su it has Espíritu given us Santo. the evidence of His Holy Porque Spirit. era necesario que Él was viniera como necessary cordero That He comes like a lamb al matadero to the slaughter
para poder tener al Espíritu en medio nuestro. So we can have the Holy Spirit in the midst of us. Nosotros pecamos, We sin. nosotros fallamos. We fail. Ay, pero Espíritu Santo, Espíritu Santo que Holy convence, The Holy Spirit convicts. Espíritu Santo que redarguye, The Holy Spirit. Espíritu Santo que restaura. The Holy Spirit restores you. Sí, porque Pentecostés Because Pentecost, era aquella fiesta que estaban esperando la promesa. it was a festival in which they were waiting for the promise. Pero nosotros no podemos But we cannot querer volver a leer Pentecostés sin el Espíritu Santo. We cannot say that we want to go back to Pentecost without the Holy Spirit. Nosotros no podemos We cannot querer llamar al Pentecostés sin el Espíritu Santo. We cannot call it Pentecost without the Porque Holy lo Spirit. que da evidencia de lo que predicamos es el Espíritu Santo. Because what gives evidence of what we preach is the Holy Spirit. Si no, estuviéramos perdiendo el tiempo como hay unos cuantos por ahí afuera. If not, then we would be losing our time like a couple that are outside. Perdóneme que eso se escucha duro, Forgive me because that sounds harsh. pero aquí somos pentecostales, ¿verdad? But here we're Pentecostal, are we not? Esta es la evidencia This is the evidence de que lo que nosotros predicamos of what we preach, es diferente. that it is different. Pero quiero que entienda algo también, But I want you to understand something as well. y es que mirando la palabra It's that looking at the word, podemos ver algo más poderoso. we can see something more powerful. Y es que gracias al sacrificio de la cruz del Calvario, And it's that thanks to that sacrifice on that cross, donde Jesús iba, where Jesus went, habían señales, there were signs, habían prodigios, there were prodigies, habían milagros. there were Y miracles. dice que lo seguía una gran multitud. And it says that a big multitude Y followed. podemos comenzar a hablar de sus milagros. And then we can start talking about his miracles. Y le puedo decir que no terminamos hoy, And I can tell you that we're not going to finish today. porque cada evangelio nos los narra de una manera diferente. Because each and every one of the Gospels talk about them in a different way. Pero yo quiero ir un momento al Antiguo Testamento, But for one moment, I want to go back to the Old Testament. porque todos tenemos libre acceso a su presencia. Because we all have free access to his presence. Pero quiero que entienda que en el tiempo de la ley, But I want you to understand that in the time of the law, el Espíritu Santo no se le revelaba a todo el mundo. the Holy Spirit did not reveal himself to Dios everyone. no trataba con todo el mundo. God did not work with Por everyone. eso le estoy diciendo, Dios está buscando uno. That's why I'm telling you, God is looking for one. Y Dios escogía personas en específico. And God would choose specific people. Y si comenzamos a mencionar gente, no terminamos hoy. And if we start to talk about this, we're not going to finish today. Pero But quiero tomar a un personaje que usted conoce. I want to talk about a person that you know, a character. Sí, y bueno, esto no está en el bosquejo, pero vamos por ahí. Elías. Elijah. Santiago me reveló algo bien poderoso de Elías. The book of James in the New Testament revealed something powerful about Elijah. Santiago me dice a mí, Elías, The book of James says, Elijah, un hombre sujeto a pasiones semejante a la nuestra, a man subject to passions just like us. pero oró fervientemente But para he que no prayed lloviese fervently so it wouldn't rain, y no llovió. and it didn't rain. Parece simple, It seems simple, pero me está revelando la humanidad de Elías. but it's revealing the humanity of Elijah. Parece sencillo, It seems simple and subtle, pero me está revelando quién él era. but it's revealing me who Prophet Elijah was. Pero del que yo quiero hablarles, But the one I want to talk to you about today Ezequiel. is Ezekiel. Hay algo bien poderoso en el libro de Ezequiel, There's something very powerful in the book of Ezekiel. porque antes de atender al llamado, Because before he listened to the calling, necesitamos encontrarnos con el Cristo resucitado, we need to have an encounter with the porque resuscitated no hay Christ. nada que me haga más efectivo Because there's nothing that is more effective que un encuentro genuino con el Cristo than a resucitado. genuine encounter with the risen Christ. Ezequiel, Ezekiel. en el capítulo 1 de Ezequiel podemos ver In chapter 1 of Ezekiel, we can see cómo Dios llama a Ezequiel. how God calls Ezekiel.
Y si quiere puede buscarlo, Ezequiel 1. And if you want, you could look. It's in the book of Ezekiel. ¿Qué dice chapter Ezequiel 1. 1? What does Ezekiel 1 say? Dice que venía desde el norte It says that he came from the north. un viento tempestuoso, A strong wind, a Una- tempestuous wind, una nube, gloria al nombre A del cloud. Señor, un fuego envolvente. a fire that consumed, that surrounded, ¿Y quién se le apareció a Ezequiel? and that he revealed himself to Ezekiel. Y dice que vio cuatro seres vivientes semejantes cada uno And it says that he saw 4 living beings. Each one al hombre. was similar to man. Uno tenía cara de buey, One had a face of a donkey. otro tenía cara de águila, One had the face of an eagle. otro tenía cara de león One had the face of a lion. y otro tenía cara de hombre. And one had the face of a man. Y se le apareció aquí en Elías. And did they reveal themselves to Elijah? Ezequiel, hermano, que se me No, olvidó. to ya. Ezekiel. Toda esa gente casi son lo mismo. Alabe a Dios. Y se le revela esto a Ezequiel. And this is revealed to Ezekiel. Y es aquí donde Dios comienza a hablarle a Ezequiel. And here is where we can see that God starts to speak to Y Ezekiel. comienza identificando a Ezequiel. And he starts to identify Y le Ezekiel. dice, hijo de hombre, And he says, Son of man, ven porque quiero hablar contigo. come because I want to talk Pero en to el you. capítulo 2 le dice, ponte de pie. But in chapter 2 he says, on your feet, Porque nadie que se ha encontrado con el Cristo resucitado because no one puede has had an quedarse en la encounter. misma posición. With the genuine O risen pregúntenle a Christ, Pablo qué position. pasó con Pablo. O Because it's the pregúntenle same a thing Ezequiel que duró 7 días al lado del Same río thing happened with porque se Ezekiel, había in which encontrado he was con in the quién. river for 7 days. Why? Because he had an Es que encounter. cuando mitad fuego y mitad resplandor se nos aparece. And it said that when we see this, Es que unity, cuando el amado de las naciones se nos aparece, when we see that the beloved of the nations reveals himself to us, algo diferente tiene que pasar. something different has to happen. Y Dios comienza a hablarle a Ezequiel. And God starts to speak to Dios Ezekiel. llama a Ezequiel He calls Ezekiel y le dice, hijo de hombre, and he says, Son of man, ven porque quiero hablar contigo. come here because I want to speak to you. Y si comenzamos a analizar en la situación que está Ezequiel, And if we start to analyze the situation in which Ezekiel is in, vemos we see que Daniel, that Daniel, Jeremías, Jeremiah, Ezequiel, Ezekiel, estos tres profetas mayores these 3 greater prophets, se encuentran en el mismo escenario. that they find themselves in the same situation. Jeremías profetiza Jeremiah prophesies. antes del pueblo ser llevado cautivo. He prophesies before the people are taken away in captivity. Pero Ezequiel le ha tocado profetizar But Ezekiel has to prophesy durante el cautiverio. during captivity. Y yo decía, pero es bien interesante And I esto, said that this is very interesting porque necesitamos entender nosotros como iglesia because us as a church, we have to understand que no importa la situación, that it doesn't matter the situation. que no importa lo que estemos pasando, It does not matter what we are Dios going está through. interesado en buscar a uno God is interested in que looking for esté one dispuesto a escuchar su that is voz. willing to hear his voice. O sea, no importa que estés en el exilio, Meaning, it doesn't matter that no if you're in importa que asylum. estés pasando problemas, It doesn't matter if you're going through problems. no importa cuál sea la dificultad. It doesn't matter what the difficulty is. Dios está buscando uno que diga, heme aquí. God is looking for one that says, here I am. Y Ezequiel me parece a mí And Ezekiel, to me, he appears que parece que Ezequiel dijo, habla que tu siervo oye. like a person who says, speak because your servant hears. Y Ezequiel, Ezekiel, Dios comienza diciéndole, God starts to speak to him and say, le voy a hablar a casa rebelde. I am going to speak to a rebellious house. Le voy a hablar a un pueblo duro. I'm going to speak to a hard people. Pero no refrenes tus palabras. But do not hold back your words. Y
para mí como que tiene como un parecido mucho con Jeremías. And for me, it's very similar to what Jeremiah did. Porque Dios le dice a Jeremías, he puesto mis palabras en tu boca. Because the Lord says to Jeremiah, I have put my words Dios upon le your dice a lips. Jeremías, oye, And he says to Jeremiah, no me listen. pongas tu edad como límite. No me pongas tu edad como límite. Do not use your age as something to limit me by. Porque yo he puesto mis palabras en tu boca y tú la tienes que hablar. Because I have put my words in your mouth and you will have to speak Aquí them. hay un Ezequiel que le va a tocar lo mismo. Here, there's an Ezekiel that rises ¿Qué up. tú vas a hacer ahora? Now what are you going to do? He decidido tratar contigo. I am decided to work with you. ¿Y qué compromiso tenemos nosotros cuando nos toca cargar una palabra de parte de Dios? What compromise do we have when we have to carry a word from the Lord? Porque se lo digo por experiencia. Because I say it out of experience. Hermano, yo no le tengo miedo a los demonios. For me, I am not afraid of demons. Si alguien cae endemoniado y Dios me dice tíratele encima, me le tiro. If someone is demon possessed and the Lord tells me to jump on them, I jump on them. Pero que Dios me diga, dile algo a ese hermano que está ahí. But for the Lord to tell me say something to that brother on my behalf. Hermanos se me quieren caer. That's why I start to shake. Porque una palabra de Dios Because one word from God tiene peso. has weight. Y una palabra de Dios puede traer dirección. And a word from God can bring direction. Pero también una palabra equivocada puede traer destrucción. But also a wrong word can Por eso bring destruction. necesitamos al Espíritu Santo That's why we need the Holy Spirit. para que Él nos dirija. So He can guide us. Pero Dios le dice a Ezequiel, mira, yo voy a tratar contigo, But God voy a says to poner Ezekiel, tus palabras "Work en mi with you, boca. because I am going to put my words in your mouth." Ahora habla lo que yo te voy a decir a ti. Now speak what I'm going to tell you. Y podemos ver la vida de Ezequiel. And now that we see the life of Ezekiel, Dice que la esposa de Ezequiel murió, it says that the wife of Ezekiel died. pero Dios no le dio tiempo a que Ezequiel se detuviera a llorar. But God did not give Ezekiel time so he No. can stop and cry about it. Sigue haciendo mi voluntad. No, he said, keep doing my will. Sí, porque la voluntad de Dios nos va a costar muchas veces. Yes, because the will of God is going to cost you many times. Sí, porque para volver al Pentecostés va a costar. Because to return to Pentecost, it will Porque cost. sin sacrificio no hay manifestación. Because without sacrifice, Sin there's no sacrificio no manifestation. hay unción. Because without sacrifice, there's no anointing. ¿Qué usted está dispuesto a sacrificar hoy? What are you willing to sacrifice today? Claro, el Espíritu Santo está a nuestra disposición. Of course, the Holy Spirit is here to help us, and He's willing. Pero ¿qué tú estás dispuesto a entregar? But what are you willing to deliver, to give up? Ay, porque qué bonito sería Because, oh, how beautiful it que la would be promesa del Espíritu Santo that the Holy Spirit, the promise of the Holy Spirit, se me manifieste en mi casa. would manifest itself in my house. Yo sentado, Me sitting down, acostado viendo televisión. me lying down watching television. Eso es bonito, hermano. That sounds beautiful. That sounds pretty. Pero para que la promesa se nos manifieste hay que ir de rodillas. But so the promise can manifest itself, we have to get on our knees and pray. Y Ezequiel, And Ezekiel, luego de que Dios se le revelara, after God revealed himself to him, Dios lleva a Ezequiel God takes Ezekiel, como atalaya. he takes him as a guardsman. Y una de As a las watchman. primeras asignaciones de Ezequiel And one of his first assignments is que a Ezequiel le toca dar voz de alerta. it's that Ezekiel has to be a watchman and has to give a voice out. Sí, porque la atalaya es un centinela Because a guardsman is a sentinel, que someone who se watches. encarga de anunciar al pueblo cuando hay peligro. And he has to watch and alert the people when there's danger. Y a veces es bueno que Dios levante atalayas en el pueblo. And sometimes it's good that the Lord lifts up sentinels in our church. Y esto se lo digo a los jóvenes. And I tell this to the youth. Qué bueno es cuando Dios levanta How good it is when the Lord, a personas lifts people up que pueden decir, no, mira, no camines por ahí porque hay peligro. that
can say, no, do not walk through there because there's danger. Ese es el trabajo del atalaya. That is the El job of the atalaya watchman. ve la amenaza y watchman avisa al watches. pueblo. And he alerts the people. Pues Ezequiel comienza ejerciendo como atalaya. In Ezekiel, he is a watchman as of right now. Pero a veces Dios nos tiene en un lugar, pero ese no es nuestro lugar. And there are moments where the Lord has us in places, but that A place is veces not solamente ours. es una temporada. Sometimes it's only a season. Porque Dios está dispuesto a llevarnos a un lugar mayor. Because the Lord is willing to take us to a greater place. Pero primeramente necesitamos identificar dónde estamos parados. But first we have to identify where we are standing. Sí, porque como cristianos Because as Christians, a veces decimos, sometimes we say, Señor, pero es que tú no tratas conmigo. Lord, but you're not working with me. A veces decimos, Sometimes we say, Señor, pero es que tu presencia ya no la siento como antes. but Lord, I don't feel your presence like I did before. Pero es que a veces el Señor está esperando que hagamos algo diferente. But sometimes the Lord is waiting for us to do something different. Y Dios es experto en sacarnos de nuestra zona de confort. And the Lord is an expert in taking us out of our comfort zone. Se lo digo por experiencia. And I say it out of experience. Porque en mi vida Because in my life, Dios ha sido experto sacándome de mi zona. the Lord has been an expert in taking me out of my comfort zone. El día que me siento más tranquilo, And the day in which I feel most calm, el día que me siento más en paz, the day where I feel most in peace, Dios es experto en hacer un desorden de buena manera. the Lord is an expert in making a disorder, but in a good way. Y me parece que esto mismo le pasó a Ezequiel. And it seems like this is the same thing that happened to Ezekiel. Sí, fui llevado. Yes, he was Exilio. taken. Sí, fui llevado como esclavo. He was taken in exile. He was taken as a slave. Mas sin embargo no estaba esperando que Dios iba a tratar conmigo dentro de esta situación. But I was not waiting for the Lord to work with me in such a Porque a situation. veces Dios nos va a meter al proceso para revelársenos. Because sometimes the Lord is going to bring us into a Sí, process Dios so nos He va a can reveal meter al Himself. proceso God will para put you in que a process podamos amar el fuego de Dios en so we nuestras can learn vidas. to love the fire of God. Celebramos la venida del Espíritu Santo. We celebrate the coming of the Holy Spirit. Y qué bueno que Él habita en nuestros medios. And how beautiful it is that He Qué inhabits in our bueno que midst. lo podemos sentir. And we can feel Him. Pero ¿qué nos cuesta But what does it cost us? sacrificar? What does it cost us to sacrifice? La vida de Ezequiel, The life of Ezekiel, yo no la quiero, hermano. I would not want that life. Ezequiel le tocó profetizar. A Ezequiel le tocó hablarle a una casa rebelde, And Ezekiel, he had to prophesy, he had to speak to a a un rebellious house. pueblo que había visto señales y prodigios de Dios. To a people that saw and heard Mas sin miracles of the embargo, Lord. But even through all of that, Desde que escaseaba la voz de Dios, ever since the voice of the Lord started to volvamos a lo mismo. go down or leave, then that is where they return to the same sin. Porque que el Espíritu Santo se manifieste en nuestros medios So for the Holy Spirit to manifest Himself in between us y yo pueda sentirlo, and to feel His presence, no me da garantía de que Él mora en mí. it's not a guarantee that He inhabits in me. Porque cuesta. Because it's costly. Es una promesa, pero cuesta. It's a promise, but it will cost Hay you. que sacrificar para que Él se nos revele. We have to sacrifice things so that He can reveal Himself to us. ¿O acaso? Or, Tú sabes, siervo. ¿Qué pasó aquí? what happened here? Y perdóneme, pero que yo ando siempre como brincando de aquí, allá, de aquí. And forgive me. Que me acuerdo de cosas y usted sabe como que uno como medio loco, hermano. Pregúntele a Jacob. Ask Jacob. Jacob tuvo una experiencia
Jacob had an experience donde veía ángeles que subían y bajaban. in which he saw angels that would go up and down. Mas sin embargo, But even through all of that, eso no provocó nada en Jacob. that did not provoke anything in ¿Qué Jacob. pasó aquí? And what happened here? Ese lugar él le puso Betel, In that place, he called que it Bethel, significa casa de Dios. which means house of God. Y vamos a compararlo con nosotros. And let's compare it with us. A veces venimos a la casa de Dios, Sometimes we come to the house of God vemos ángeles que suben y que and bajan, we see angels that go up and down. brincamos, saltamos y And we disfrutamos jump de la and we enjoy the presencia. presence of the Lord. Pero cuando salimos por esa puerta seguimos siendo el mismo. But as soon as we leave through those doors, we are Cuando still the llegamos a exact same nuestra person. casa seguimos de la misma manera. When we get home, we keep living Porque the el same life. Espíritu Santo no solamente viene para hacernos saltar, Because the no. Holy Spirit does not El come to make Espíritu us Santo jump viene up. para traer transformación. The Holy Spirit comes to bring transformation in us. O te vas a encontrar con el ángel por una simple manifestación. Or are you going to encounter something just El through Espíritu simple siempre está manifestation? dispuesto. The Holy Spirit is always willing. El Espíritu siempre está dispuesto. The Spirit is always willing. Pero ¿qué tú vas a hacer? But what are you going to do? El Espíritu está dispuesto, pero ¿qué vas a hacer? The Spirit is willing, but what are you Ahora going no. to do? Tal vez Jacob dijo, espérate. Es que me encontré una vez con esta experiencia he says, que ángeles subían y ángeles bajaban. I've had an experience in which the angels go up and they go down. Y a veces cantamos el corito y era una escalera. Sometimes we sing that chorus, that hymn, Pero entendemos but we understand que aunque los ángeles suban y bajen, that even though the angels go up and they go down, Jacob no recibió nada más que una simple experiencia. Jacob did not receive anything else Ahora. other than a simple experience. But now, ¿Qué pasa? what happens? Tiene que encontrarse Jacob con el ángel. Jacob has to have an encounter with the angel Sí, porque Dios siempre está dispuesto a hacerlo. because the Lord is always willing to do it. Y a veces decimos, es que Dios no me deja tranquilo. But sometimes we say that the Lord does not leave me alone. Es que yo trato de esconderme y huir de Él, pero Él siempre está tratando conmigo. And I'm trying to run and hide from him, but he's always trying to work with me. Lo mismo le pasó al pueblo de Israel. The same thing happened to the people of Israel. Seguían pecando, They kept sinning. seguían haciendo idolatría, They kept idolatry. seguían cayendo having idols. en tantas cosas. They kept doing so many things that did not please the Lord. Y ya iba a decir y que pregúntenle a Josué, voy para allá. And I was going to say, ask Joseph, but I'm going over there now. Le dije que voy a brincar un poquito, pero ahí vamos. And I said I was going to jump around a little bit, but we'll keep going. Soporte mi locura un rato, Tolerate my craziness for just a moment. que después usted va a entender dónde quiero llevarlo. And then you will understand where I'm trying to take you. Jacob tuvo que encontrarse con el ángel y pelear con él. Jacob had to have an encounter with the angel and fight with him. Y ahora está la acción. And now there's action. Sigo viendo que ángeles suben y bajan, I keep seeing angels that go up and down. o miro a este ángel que está aquí y le digo, hey, Or do I look at this angel that's here and I say, hey, hasta que no me bendigas no te until vas. you bless me, you will Hasta not que leave. no me transformes no te vas. Until you transform Hasta me, que you're no not me leaving. cambies no te vas. Until you change me, Porque you're not leaving. Pentecostés es una transformación. Pentecost is a transformation. Pentecostés no es solamente hablar en lenguas. Pentecost is not Pentecostés es una speaking in tongues. transformación. It is a transformation. Por eso le digo, no salgan de Jerusalén hasta que no haya venido el Espíritu Santo. That's why I say, do not leave Jerusalem En un until the caso Holy Spirit has hipotético. come across upon you. Si ellos se hubieran ido If they would have left y no before, hubieran esperado la promesa, if they would not have waited on the promise, nosotros no estuviéramos aquí hoy. we would not be here today. Porque ahí lo voy a decir. A veces esto como que parece un poquito aburrido. Sometimes this Bible seems a bit boring. Tiene que haber un poder mayor para que nosotros podamos indagar en esto. There has to be a greater power. Tiene that que haber allows un us to poder walk in- mayor para que nosotros podamos There has to be a greater power that allows us entrar en su presencia. to enter into His presence.
Si ellos hubieran salido y no hubieran esperado la promesa, If they would have left and not waited on the promise, hubiera sido una religión más. it would have been just any other religion. O tal vez ni estuviera hablando hoy de Jesús ya. Or maybe I wouldn't even be speaking to you about Jesus. Sí. ¿Por qué? Yes, and why? Porque hoy en día Because today, el tiempo va pasando y nosotros vamos olvidando lo que pasó ayer. because time goes on and we forget on what happened Pero yesterday. si no hubiera una evidencia del Espíritu Santo If there wasn't an evidence of the Holy Spirit que día tras día se nos sigue that day after manifestando, day keeps manifesting himself to us, esto no fuera evidente. then it wouldn't be evident in our lives. Por eso estos hombres de Dios That's why these men of God, necesitaban dirección del Espíritu they needed Santo direction from the y Holy fueron Spirit. escogidos por Dios. And they were chosen by God. Pero ahora luego de ser escogido, But after being chosen by God, tienes que tomar una acción. you have to do an action. You have Yo to decido, act. el mundo The world, o Dios. you have to make a decision, the world or God. Y al que no es cristiano que está aquí, And those who are not Christian that are here today, hoy tienes una decisión. today you have a decision. El mundo You can either choose the o world Dios. or God. Sí, porque tú puedes sentir al Espíritu Santo Yes, because en you can feel nuestros the Holy medios, pero un acto de obediencia But an es act of decidir obedience que Él reine en mi vida. That He reigns in my life. Si aquí hay algún dominicano me va a entender. If there's any Dominican here, they're gonna En understand. nuestro país todo el mundo es cristiano. In our country, Todo el everyone is mundo a Christian. cree en Dios. Everyone believes in God. Y por la mañana se levantan. Quiero levantar a ti mismo. And they wake up in the morning En singing church adoración. hymns. They sing worship. Pero manifiéstame una obediencia. But if you want to, but Manifiéstame un manifest obedience in your life. arrepentimiento que dé fruto. Show me an Sí, porque el Espíritu Santo convence del pecado. yes, show me repentance. Pero también worthy of- tiene The evidencia. Holy Spirit convicts us of sin. Si la Show me evidencia evidence. del Espíritu Santo se manifiesta en Because nosotros, the evidence of the Holy Spirit ¿qué manifests vamos a itself in hacer, us. iglesia? Manifiéstame evidencia. Manifest the evidence. Sí, porque el Espíritu Santo lo tenemos como una simple manifestación, pero no es una manifestación. Because us, sometimes we have the Holy Spirit as a Es una physical evidencia. manifestation. He's not a Es una physical garantía manifestation. He is que le da evidence. poder a esta palabra. He is the guarantee. Porque esto no consiste en palabras, Because this Bible is not just of words, sino en poder de Dios. if not of power of the Lord. Es el poder que trae transformación. It's the power that brings transformation. Sí, porque yo puedo salir a evangelizar ahí afuera. Because I can go outside and evangelize. Y ayer predicaba en un culto al aire libre And yesterday I was preaching in an open air service. y decía, And I said, Cristo puede cambiarte, Christ can change you. Cristo puede transformarte. Christ can transform you. Pero la gente ya ha escuchado eso. But the people have already heard that. Y cuidado si sales a predicar y no sabes de la palabra. And be careful if you go out to preach and you don't know of the word. Porque te agarra cualquier que esté en la esquina que sepa Because whoever's on the corner that knows about the Bible, y te dé una pela conforme a la palabra. they can give you a beating. And Porque la gente conoce la palabra. because people know La of the gente word. sabe la palabra. People know the Pero Bible. ahora tú escoges si haces lo que dice la palabra. But they do not do what the Bible says. Ahora tú escoges si tú manifiestas lo que dice la But palabra. now it's up to you to manifest what the Bible says. Por eso la iglesia That's why the church, es bueno que tengamos palabra. it's good that we have word. Sí, porque tenemos que tener un límite, iglesia. Because we have to have a limit, church. Sí, porque a veces queremos ser muy espirituales y olvidarnos de la palabra. Because sometimes we want to be too spiritual and forget about the Pero a word. veces queremos ser muy teológicos y olvidarnos del espíritu. But sometimes we want to be too Y esto theological va and de la forget about the mano, word. iglesia. Hoy hay muchos que son ateos And there are many that are atheists today.
Y si usted se pone a escucharlo, And if you start to listen to them, han leído la Biblia completa. they have read the Bible ¿Y completely. qué ha creado en ellos? And what has that created in them? Confusión. Confusion. Pero yo invito a alguien que se vuelva loco But I invite someone to become y se crazy tire de rodillas y coja su Biblia también. and that they may go on their Y knees le and diga, pray mira Espíritu Santo, revélame lo que tú estás diciendo aquí. and ask the Holy Spirit to reveal what it is you're saying here. Oye, y mitad fuego y mitad resplandor se te va a aparecer. And if you see half glory and half fire will reveal itself Es to que hay you. una transformación, hay una evidencia. There's going to be a transformation. There's evidence. Pero vamos a volver a la palabra. But let's go back to the word. Este pueblo rebelde, These rebellious people, Dios está interesado en tratar con ellos. the Lord is interested in working with them. Usa un Moisés que los saca de Egipto. He uses a Moses that takes them out of Egypt. Cuando ven que Dios no le da lo que quiere, When they see that God does not give them what they want, comienzan a levantar estatuas y toda su vaina. they start to rise up altars and statues. Cuando ven que Dios hace silencio, And when they see that God is silent, comienzan a hacer desorden. they start to create disorder. Y damos gloria a Dios por Moisés. And we give glory to God for Moses. Pero yo en su posición lo hubiera sacrificado a todito ya. But if it was me in his position, I would have sacrificed Pastor, everyone usted me dijo que already. me siente en libertad. Yo me siento libre ahora. ¿Por qué? Why? Porque qué difícil es seguir las instrucciones de Dios y obedecer a Dios y estar tratando de guiar un pueblo a lo que Dios te dijo cuando el pueblo no quiere obedecer a Dios. And how hard it is to follow God, do what Por He eso, said, and lead a people when they cuando do not Dios want to llama obey a God. Jeremías, el rey Josías estaba intentando que el pueblo volviera a la presencia de Dios. And that's why when the Lord spoke to Jeremiah, Mas He spoke Dios to a tuvo- king trying mas to make Dios him tuvo return que to the lle- presence of God. Ha quedado siervo. Mas Dios tuvo que hacer que llevarse a este rey. And in that moment, they had to take that king. Y Dios le dice al rey: And the Lord says to the king, de labios ellos me honran, pero su corazón está lejos de with mí. their lips they honor me, but their heart is far from me. Y a veces nosotros no tenemos mucha diferencia de ese pueblo. And sometimes we do not have much things different from Porque that de people. labios yo puedo honrar a Dios, pero mi corazón puede estar lejos de Él. Because my heart, with my lips I can honor God, but my heart could be far from Him. Recuerda lo que le dije al principio. So do you remember what I said in the beginning? Quédese con este pedazo de la canción. Stay with this part of the song. Yo anhelo tu presencia. I long for your presence. Yo anhelo tu presencia. I long for your presence in Porque me. anhelarlo es diferente que pedirlo. Because to long for His presence is something different than to ask for it. Porque yo puedo pedir algo más no quererlo. But I can ask for something and Pero not want si it. yo lo anhelo, yo lo deseo. But if I desire it, if I long Y si for it, yo lo I deseo, desire yo it. lo cuido. And if I desire, I will Sí, take care porque of it. queremos tener al Espíritu Santo como un amuleto. Because we want to have the Holy Spirit. Ah, living porque Él in me you. guarda. Because, oh, He guards you. Los católicos, Salmo 91. No, el Espíritu Santo no es un salmo. El Espíritu Santo es una The Holy evidencia. Spirit is Psalms 91. But the El Holy Espíritu Spirit Santo es una evidencia. The Holy Spirit Seguimos is evidence. 70. Cuidado en qué lugar estás poniendo el Espíritu Santo. Be careful of where you're putting the Holy Spirit. Cuidado en qué lugar estás poniendo el Espíritu Santo. Be careful where you're putting the Holy Spirit. Ay, Espíritu Santo. The Holy Spirit. Y si nos trompezamos, ay, Espíritu Santo. Or if I trip, oh, Cuidado Holy si usted dice el Spirit. otro, hermano. Y si está pasando algo, ay, Espíritu Santo, ayúdame. Or if we're going through something difficult, Holy Spirit, help me. Y sí, por eso no los dejaron. Yeah, that's why they left the Holy Spirit for Él es us. nuestro ayudador. He is our helper. Pero ahora But now, solo lo llamo cuando lo necesito. I only call Him when I need help. Solo lo busco cuando me da la gana. I only seek Him when I want to. No, el Espíritu
Espíritu Santo no está sentado en un banco. No, the Holy Spirit is not sitting on a bench. Dice que nosotros somos templos del Espíritu It Santo. says that we are temples of the Holy Y Spirit, que Él habita en which nosotros. inhabits inside of Y us. por lo tanto Él no mora en templos sucios. He does not inhabit in dirty Por eso, temples. para que el Espíritu Santo habite, That's why for the Holy Spirit to inhabit, necesitamos santificarnos. we need to sanctify ourselves. ¿Qué le dijo Josué al pueblo cuando lo llevó a la orilla del río Jordán? What did Joshua say to the people when he took them to the edge of the river Jordan? Dios le dice, He says to them, espérese hermano, espérese. Josué saca al pueblo de Sitín. so we see that Joshua takes the people out of this one En el place, libro de, Sittim. en el libro de Números, Sitín And in the book of Numbers, Sittim representa un lugar represents a place donde el pueblo de Israel había caído, in which the people of Israel have fallen, donde el pueblo de Israel había cometido idolatría, where the people of Israel have committed idolatry, había cometido inmoralidad sexual. where they have committed sexual immorality. Primero que Dios hace, And the levanta first a un thing that Josué God does is that He lifts up a Joshua, y le dice al pueblo, and He says to camine, the people, walk, vámonos. walk, let's go. Y dice que duraron 3 días a la orilla del Jordán. And it says that they were on the edge of the river Jordan for 3 days. Me gusta predicar en este estilo, hermano. And I like to preach in this style. Hace rato que el bosquejo se quedó. There has been a moment in which what I have written down, I left it behind. Y se va, oye, se van al lado del Jordán. And they go to the side of the river Jordan. ¿Y qué pasa con el Jordán? And what happens with that river? Ellos hacen campaña ahí. They have a campaign there, No campañas como esta, se quedan por ahí, not like the ones here. descansando. They stayed over there. Pero Dios le da instrucciones a Josué. But God gives Joshua some instructions. Comienza a decirles, oye, And He starts to tell him, prepara al pueblo. prepare the people. Y antes de cruzar el Jordán, And before they cross the river Jordan, que Dios le dice, the Lord tells them, dile al pueblo tell the people que cuando vean a los sacerdotes that when they see the priests que van con el arca de that Dios, are walking with the ark, que salgan de donde ellos están that when they leave the place that y they are at, comiencen a caminar en pos de ella. that they start to walk behind it. Pero hay una instrucción más poderosa. But there's an even more powerful instruction. Como ustedes vienen de pecar, And since you guys have just come from como sinning, ustedes vienen de idolatría, since you guys have come from idolatry, manténgame en una distancia de 200 codos del keep arca de la a distance presencia de of Dios. 200 cubits from the ark of Porque the a veces covenant. nosotros pecamos y queremos entrar en su presencia como si nada pasó. Because sometimes we sin and we want to enter His presence. Guarda tu distancia. Keep your distance Y así como le dijo Josué, and do like Joshua said to the people. santifícate, Sanctify, arrepiéntete, Repent. santifícate sanctify yourself para que puedas cruzar, so that you can para que cross. puedas cruzar. So that you can cross. Sí, el Espíritu Santo nos pide arrepentimiento también. Yes, the Holy Spirit asks for repentance as El well. Espíritu Santo nos pide santificación. The Holy Spirit also asks for Porque el sanctification. Espíritu viene de Dios y fue Dios quien lo dio. Y como Dios es un Dios santo, Because the Holy Spirit is holy and it's given nosotros from a también holy God. necesitamos santificarnos. We as people need sanctification. Y no me gusta hablar de santificación, And I don't like to talk about sanctification porque nosotros because us, estamos en una cultura we're in a culture que cuando hablamos de santificación, that when we talk about de una vez sanctification, nos vamos a la ropa. from one way or another, No, we y que no start te estoy talking about hablando de clothes. esa santificación. Usted haga lo que usted quiere y que el Espíritu se encargue de usted. You can do whatever you want. The Holy Pero lo Spirit will take care interno of it. procure que sea santo. But make sure that your Que su inside is corazón holy. sea santo. Make sure that your heart is holy. Espíritu Santo y fuego. Holy Spirit and fire. Espíritu Santo y fuego. Holy Spirit and fire. Sí, pero recuerde que el fuego del Espíritu Santo
purifica lo que es impuro. Yes, and remember that the fire of the Holy El Spirit mismo purifies fuego what's que me not hace pure. danzar y me hace correr es el mismo fuego que purifica. That fire that makes me dance and makes me run, that fire purifies me. Es el mismo fuego que purifica. It's the same fire that purifies. Ahora santifíquense, vamos a cruzar ese Jordán. So now sanctify yourself before we cross the River Jordan. Y para que usted no se sienta perdido, And so you don't feel lost. cruzaron el Jordán en seco. They crossed through the River Jordan Porque and it la was dry. presencia de Dios estuvo con ellos. The presence of the Lord was with Estuvo them. en el frente y estuvo en el medio. The presence of the Lord was in front of them and Y behind hasta them. que no cruzó el último, la presencia de Dios, que era el arca, And until the estuvo last entre person did ellos. not cross, Pero voy a volver a brincar, hermano. Vuelvo a Ezequiel. but now let's go back to Ezekiel. La presencia de Dios The presence of God está aquí con Ezequiel ahora. is here with Ezekiel in this moment. Le vas a hablar a una casa rebelde, casa dura. You're going to talk to a hard people, a rebellious house. Qué bueno sería How good would it be que Ezequiel that Ezekiel hubiera tenido would have had a dos más, que cuando él diga así dice Jehová, ellos dijeron, aquí estamos. that would have had two people that Oh. when they say something on behalf of the Lord, they would motivate them. Sí, porque dar palabra de Dios a veces va a costar decir, aunque nadie lo apruebe. Yes, and there will be moments where you give word of the Lord and it will cost you. Una even though no one palabra de knows. Dios muchas veces va a provocar desacuerdo, And pero tú sometimes when you cumple give- con Dios, most of the time porque when you Dios give está word buscando for the uno. Lord, there is going to be disagreement. Y me gusta predicar más en iglesia ajena que en mi iglesia, And I like to preach in outside of churches other than in my own church. porque en mi iglesia si rompo los platos me tengo que quedar ahí. Because if I break something inside my church, I have to be in there. Pastor, usted es el culpable. Pero But Ezequiel no tenía apoyo. Ezekiel did not have support. Ahora tú tienes dos opciones. And now you want anointing. Oh no, now you have two options, sorry. O te sientas One, either you sit down o sigues hablando lo que Dios te dijo. or you keep speaking what the Lord has said. Sí, porque en esta temporada palabra de Dios se está escaseando Because in this season, the word of the Lord, y muchos dicen así dice Jehová. and many say, this is what the Lord says. Pero mire, hermano, de la iglesia de donde yo vengo en República Dominicana, The church from which I am from in the Dominican Republic, hay unas ancianas there are some elderly women que cuando dicen así dice Jehová. that when they say, the Lord says, Bueno, mi madre está ahí de testigo. well, my mom is there as a witness. Yo quería salir corriendo por la puerta más cercana, I wanted to run out the nearest door. pero hoy en día la palabra profética está muy comprometida But now, today, the prophetic word is too compromised, a cumplir con los deseos de nosotros. in which it has to meet our own desires. Si la palabra no me direcciona, no la quiero. If the word does not guide me, I do not want Si it. la palabra no viene de Dios, no la necesito. If the word does not come from God, I don't need it. Porque el Espíritu Santo corrige. Because the Holy Spirit corrects. El Espíritu Santo redarguye. The Holy Spirit El convicts. Espíritu Santo transforma. The Holy Spirit Y si transforms. queremos volver al Pentecostés, necesitamos dejar que el Espíritu Santo transforme, corrija. And if we want to say we want to return to Pentecost, we need to allow the Holy Spirit to transform and to convict. Necesitamos quitarle la disciplina. We need to take discipline. Necesitamos quitarle la disciplina. We need to take the Si Él discipline. quiere corregir, que corrija. If someone needs to be Si corrected, Él let quiere him correct. ministrar, que ministre. If the Holy Spirit wants to minister, let him minister. Sí, porque a veces lo tenemos en disciplina. Because sometimes we see ourselves in discipline. Y comenzamos diciendo, Espíritu Santo, muévete en el servicio. And we start to say, Holy Spirit, move in the service. Y cuando Él quiere moverse, And when he wants to move,
siéntense, hermano, que ya se terminó el culto. All of a sudden we say, sit down, brother, because the service is over. Volviendo al Pentecostés, Returning to Pentecost, en el aposento alto habían 120 que estaban esperando una promesa. up there in Pentecost, there were 100. No sabían cómo se iba a manifestar, pero estaban dispuestos a que pasara lo que sea. But they were willing to wait for whatever it was. ¿Y qué tú estás dispuesto a que pase? And what are you willing to wait for? ¿Con qué mentalidad tú llegas a la casa de Dios? With what mentality do you come to the ¿Qué house of estás God? dispuesto a que pase? What are you willing to let happen? Yo soy jovencito, hermano, Just so you know, I'm young. pero yo vi culto donde mi pastora decía, aquí vamos a hacer lo que el Espíritu Santo diga. But there have been moments where I've had services where my pastor says, Con un solo codo se terminaba el culto. we're going to let the Holy Spirit do what He wants. And through one hymn, the Que el church was over. Espíritu Santo hacía lo que quiera. And the Holy Spirit would do what He wanted to do. Queremos que la ciudad se transforme. We want this city to Vamos a darle transform. libertad al Espíritu. Then let's give the Holy Queremos Spirit vida. freedom. Vamos a darle libertad al Espíritu. In these lives, let's Queremos give the Holy Spirit transformación. freedom. Deja que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer. If we want transformation, let the Holy Spirit do what He wants to do. Y Ezequiel, que no me he olvidado, In Ezekiel, I have not forgotten about him. le tiene que hablar a casa rebelde. He has to speak to a rebellious house. Pero But hay un capítulo muy poderoso y muy conocido que a mí me encanta, there's a very powerful chapter and a very well-known chapter that I love. que es Ezequiel 37, And it's Ezekiel chapter 37, el valle de los huesos secos. the valley of the dry Y bones. hemos escuchado tanta prédica de esto que ya yo estoy, We have heard so many preachings about this, para no decirle la palabra que usted ya sabe. Pero but le quiero recordar otra vez. I want to remind you again. Le quiero recordar una vez más. I want to remind you once again. Dice que la mano de Jehová vino sobre Ezequiel. It says that the hand of the Lord came upon Ezekiel. Sí, porque la mano de Jehová tiene que venir sobre nosotros Because the hand of the Lord has to come upon para us nosotros poder ser efectivos. so that we may be La effective. mano de Jehová tiene que venir sobre nosotros The hand of the Lord has to come upon us para nosotros poder caminar en otra dimensión de gloria. so that we may walk in another dimension of glory. Vivimos en un mundo natural, We live pero in a natural creemos en world. algo espiritual. But we serve someone who is spiritual. Ahora, Dios está buscando uno, no se olvide. Now, God is looking for one. Do not Porque forget. hay un Ezequiel que se ha comprometido a obedecer a Dios. We see that there was an Ezekiel that compromised himself in obeying the Lord. Ese Ezequiel se ha comprometido a obedecer a Dios. And that Ezekiel, he compromised himself in obeying the Lord. Y dice que la mano de Jehová vino sobre Ezequiel. And it says that the hand of the Lord came upon Ezekiel. Y le dice, And he says, profetiza prophesy a este valle de hueso seco. to this valley of dry bones. Pero es interesante y me quiero detener aquí. Ya But estoy it's terminando. interesting, and I want to stop here for a moment. No soy como los predicadores que dicen ya estoy terminando, pero les voy a prometer que ya casi. And I'm not like one of those preachers that say I'm going to stop and keep going, but I'm almost done. La mano de Jehová viene sobre Ezequiel. The hand of the Lord comes upon Ezekiel. Y como en este entonces no había un Espíritu Santo que morara dentro de nosotros, And since there was not a Holy Spirit in this dice moment que la that mano de inhabited in Jehová us, viene sobre él. it says that the hand of the Lord came upon him. ¡Qué bendición! What blessing. Pero cuando yo estudiaba esto, But when I studied this, entendí que la mano de Jehová sobre Ezequiel I understood that the hand of God over Ezekiel, no era más que una manifestación de Dios it was not nothing more than just a manifestation of the Lord, para llenar a Ezequiel de valor para que le hablara a este valle. so that Ezekiel may be filled with courage to speak to this valley of dry bones. A veces solamente tenemos una manifestación Sometimes we only have a manifestation que nos llena de valor,
that fills us with courage. Mas sin embargo, But necesitamos la garantía del Espíritu Santo, we need the guarantee of the Holy Spirit, porque el Espíritu Santo because the Holy Spirit ha de traer la evidencia que nosotros necesitamos. is the one who is going to bring the evidence that we need. Y Dios le dice a Ezequiel, And we see that God tells Ezekiel, mira Ezequiel. Bueno, no le digo así, hermano, pero tómelo así. he didn't say it like this, but I'm just paraphrasing. Tú vas a profetizar sobre el valle de huesos secos. You will prophesy over this valley of dry bones. Un valle de huesos secos que estaba seco en gran manera. Valley of dry bones that was dry in a great manner. Pero le dice, But he says, profetiza como yo te he mandado. prophesy like I have told you. Sí, porque Dios está buscando uno, pero alguien que coopere con la obediencia. Because God is looking for one, but one who cooperates with obedience. Porque la unción nos da poder, Because the anointing gives us power, pero el Espíritu Santo nos ayuda a obedecer. but the Holy Spirit helps us obey. Nos ayuda a ser obedientes. He helps us be obedient. Porque un poder de Dios Because sin a power of obediencia God es un without desorden. obedience is a disorder. Bueno, eso ni es poder de Dios. That's not even the power of God. Porque dice que el espíritu es organizado. Because it says that the El Holy Spirit espíritu es un espíritu de orden. organized. The Holy Spirit is a spirit of order. Por eso el Espíritu de Dios vino sobre Ezequiel y le dice, profetiza como yo te he mandado, no le añadas ni le quites. And that's why the Holy Spirit told Ezekiel, prophesy like I told you. Do not add or do not take away. Pero obedece. But obey. Porque Dios está buscando uno que obedezca. Because God is looking for one that obeys. Volver al Pentecostés es obedecer y esperar la promesa. Because to return to Pentecost is Volver to al obey and Pentecostés wait for the promise. es obedecer. To return to Pentecost Y is to Ezequiel obey. profetiza como se le había mandado And Ezekiel, he prophesies like he was told to. y dice, And he says, valle de huesos secos, valley of dry bones, oí palabra de Jehová, listen to the word of the Lord. reciban vida. Receive life. Y dice que cada hueso comenzó a juntarse con su hueso. And it said that each bone started to connect with Y its dice que bone. comenzó a subir tendón de cada uno de ellos. And that tendons started to form Y upon them. estuvieron de pie. And that they were covered with Y flesh. era un gran ejército. And it says that it was a great army. Mas sin embargo, But no había espíritu en there ellos. was no spirit in them. Y yo leyendo esa historia me reía. And while I was reading this, I would laugh. No sé usted, si usted lee la Biblia y se ríe como que está loco. I don't know if this happens to you, but Yo sí, when yo you digo, read the "Hey, ¿qué Bible, es you esto?" laugh. Y dice que vino vida sobre ellos. And it says that life came upon them. Mas sin embargo, Ezequiel tiene que volver a profetizar. But nevertheless, Ezekiel has to prophesy. Y le dice, y ahora Dios le da otras instrucciones. And now God gives them a different set of instructions. Hijo de hombre, vuelve y profetiza. Son of man, return and prophesy. Sí, porque no es solamente obediente a lo primero, tú tienes que seguir tomando las instrucciones. Because it's not that you're only obedient to the beginning. You have to be obedient to whatever comes Vuelve up y after. profetiza. Ahora hay un ejército que está de pie. Now there's an army that's on their feet. Ahora hay un ejército que está de pie. Now there's an army that's standing up. Pero le dice, But he says, ahora tú vas a profetizar al Espíritu. now you will prophesy to the Spirit. Ahora tú vas a profetizar al Espíritu. Now you will prophesy to the Spirit. ¿Qué tú le vas a decir al Espíritu? What are you going to say to the Spirit? Y me gusta que Ezequiel ahora viene y le dice algo más poderoso. And I like when I see that Ezekiel says something even more powerful. Cuando eran huesos secos, When they were dry bones, le profetizó normal. he prophesied normally. Mas sin embargo, ahora ¿qué le dice? But nevertheless, now he tells them. Le dice algo más poderoso. He tells them something even more powerful. Dice, y yo profeticé como se me había mandado. And he says, and I have prophesied like I was told to.
Sí, porque Dios manda y nosotros obedecemos. Because God commands and we obey. Dios habla y nosotros caminamos. God speaks and we walk. Mas sin embargo, el Espíritu da testimonio de nuestra obediencia. Nevertheless, the Spirit Y ahora gives testimony of our Ezequiel obedience. And now Ezekiel, Dice, no le dice hueso seco ahora. now Ezekiel doesn't say dry bones. Ahora ustedes a estos muertos. Now he says you all, you Porque si dead nosotros ones. no tenemos el Espíritu, Because if we don't have the Holy podemos Spirit, caminar y podemos andar, pero somos we muertos. can walk and we can Le dice, walk and we are muertos, dead. escucha palabra de Jehová Listen to the y word of the Lord recibe Espíritu. and receive the Holy Spirit. Y me parece ahora And now, for me, it en appears Ezequiel 37 that in Ezekiel chapter 37, se nos ha adelantado un poquito el Espíritu Santo antes de Hechos. it says that the Holy Spirit has went ahead of the book of Acts. Ezequiel profetiza por su boca y dice, Ezekiel prophesies with Espíritu. his mouth, and he says, Spirit, ven de los cuatro vientos come from the four corners y of the earth, sopla sobre estos from the muertos. four winds, and blow upon Ahora, these dead. iglesia, ¿qué usted va a hacer con eso? Now, church, what are you going to do with that? Cuando usted salga de aquí, When you leave from this place, si yo estuviera en Filadelfia, if I were in Philly as of right now, if I were in tu Philly, espíritu sopla sobre todos estos zombies, como le dicen. I would tell them that Holy Spirit, blow all over these zombies. Pero usted conoce la situación de la ciudad. But you know the situation of the Y city. volviendo al Pentecostés, llamar las cosas que no son como si fuesen. And to return to Pentecost, Es you have to call caminar things that are como not un as if loco. they were. You have to be crazy. Ahora usted le va a decir, Now you're going to say, Espíritu, Spirit, sopla de los cuatro vientos blow from the four winds y trae vida sobre estos and muertos. bring life upon these Y dead. trae vida sobre los que estaban Bring muertos. life Y upon what was trae already vida dead. sobre lo que se había secado. And bring life upon what was Pero no dry. obstante, lo siento. Vuelvo al capítulo que comencé. Now No se we're me going back to pierda. the chapter I started on. No obstante, los 120 estuvieron esperando la promesa. It says that the 120 were waiting for the promise. Estuvieron esperando la promesa. They were waiting for the promise. Yo como que me he portado bien, pastor, ¿verdad? Ain't that right, Pastor, that I have been behaving myself? Estuvieron esperando la promesa. They were waiting for the promise. Estuvieron esperando la promesa estos 120. These 120 were Y waiting tú for the sabes lo que promise. pasa aquí. And you want to know what happens here? Sí, porque si me suben al altar yo quiero quedarme ahí arriba, pero no puedo. Yeah, because if they put me on the altar, I want to stay up there, but I can't. Y estos 120 esperaron la promesa del Espíritu. And these 120 waited on the promise of the Holy Spirit. Y el Espíritu And the Spirit en Hechos 2 dice in chapter 2 of Acts says cuando llegó el día de Pentecostés that when the day of Pentecost came, estaban todos juntos, they were all together unánimes, as if they were one person en un acuerdo. in agreement. Perdóname si se me olvida tu nombre, pero estamos en el seminario bíblico, Clarice. Porque yo puedo sentarme al lado de la hermana Clarice, Because I could sit next to my sister Clarice, pero but así como estamos todos, just like we are all here today, pero no podemos estar en acuerdo. but there's maybe a moment where we're not in No agreement. puedo venir a la casa de Dios I can't come to the y house of God levantar mis manos, and lift my pero hand no up, estar de acuerdo. or I can, and I can also not be in agreement with my brothers. Y yo puedo hacerlo con diferentes hermanos. And I could do that with anybody here. Puedo sentarme a su lado, I pero can no, sit next to you. no necesariamente estamos de acuerdo. But just because I sit next to you does not mean I'm in agreement Porque nos with you. reunimos, pero cada quien viene buscando algo diferente. Because we can be reunited, but we could all have different things. Pero si todos estuviéramos de acuerdo But if we are all in agreement, y anheláramos al Espíritu Santo, and if we were to long for the Holy si todos Spirit, estuviéramos de acuerdo and if we were all in y agreement, anheláramos su presencia, if we were to long for His presence, yo le aseguro I assure you que los servicios no solamente comenzarían a las 9:30,
that services would not only start off on a very strong foot. Y no sé a qué hora está supuesto a terminarse el servicio, aunque que a And I know veces yo that the soy como service is manga supposed larga, to be over hermano. now. Pero a veces nosotros But there are moments necesitamos romper con la rutina. in which we have to break the routine. A veces sí somos pentecostales. Yes, we're Pentecostal. 3 coritos, una prédica y nos vamos. Yeah, we sing 3 hymns, a song, and El then we're Espíritu gone. Santo es más que eso. But the Holy Spirit is more than Si that. el Espíritu Santo le diera el deseo, If the Holy Spirit has the will and the ay, no, desire, esto va a sonar muy fuerte. Nosotros aquí caeríamos como muertos todos. we would all die. We would all fall like. Porque Ezequiel, cuando él se le reveló, dice que duró 7 días como muerto. Because it says that when the Holy Spirit revealed himself to Ezekiel, he fell down like a dead person Los for amigos, 7 no se me days. asusten, no se me asusten.